qu'il me raconte ça? Pourquoi est-ce qu'il me fait confiance? Et je crois que ça a beaucoup aidé. Bon, ça a beaucoup aidé Lucio. Et il s'est créé quelque chose entre Micha et Lucio quand Lucio a été arrêté, parce que bon, mais il s'est créé. Il y avait un certain climat de sympathie entre Micha y Lucio. Una vez más, la suerte sonríe a Lucio. Le han asignado un juez que se muestra muy comprensivo con él y con su causa. Además, Lucio tiene un trabajo fijo y una familia a la que atender, por lo que es puesto en libertad. Pero la jueza Francine Caron no va a ser tan comprensiva. A los pocos días de libertad, Lucio recibe una carta indicándole la fecha del juicio por el asunto de los cheques de viaje. This ordeal had been a huge headache for us for 2 years, and our company was really anxious for the trial to get underway. Las cosas no pintan bien. Solo alguien muy influyente puede sacarle de esta. Lucio mueve hilos y consigue llegar hasta Louis Joannet, consejero del primer ministro francés. El albañil puede ser albañil, pero puede tener amigos geniales. La respuesta de Joannet es ambigua, pero es la única esperanza que le queda a Lucio. Mientras tanto, Citibank no para de recibir cheques de viaje falsos. Unos meses atrás parecía que con la detención de Lucio todo iba a terminar, pero resulta no ser así. Para la Citibank era una moneda que utilizaba en el mundo entero. Y de repente se encontró con que no era en París, con que era en toda Europa, con que eran en muchísimos sitios más, donde esta moneda se cambiaba perfectamente porque nadie la distinguía. False travelers' checks were appearing everywhere, so we had to make the decision not to accept any checks of over $10. El remedio ha sido peor que la enfermedad. La central de Citibank empieza a recibir quejas de distintas sucursales de toda Europa. Los turistas de pronto se encuentran con que su dinero no vale nada. Sus vacaciones se están echando a perder. Nous avons perdu notre argent. Perdu tout. Empelé. Écoute, nous ne l'avons pas, ça ne sert à rien. You have to keep in mind that at that time, travelers' checks were our leading product. Credit cards and cash machines weren't very common at that time. Le principe d'une banque, c'est la confiance des clients. Le système bancaire commençait à ne plus faire confiance à la Citibank et les clients ne faisaient plus confiance à la Citibank. Donc ça, pour une banque, c'est dramatique. La banque peut fermer, on peut mettre une banque en faillite avec ça. Donc la pression de la Citibank était très très forte. The collateral damage was quite considerable. It wasn't only a matter of the false travelers' checks that they managed to pass off. There was also all the money that the bank hadn't made because of not accepting the travelers' checks. No es de extrañar que Citibank acuda al juicio con la intención de que ese albañil que se ha pasado de listo lo pague caro. The central office in New York told Yves Baudelot, the lawyer in charge of the case, that they'd accept nothing less than 5 years imprisonment, all the stolen money returned, plus payment for damages. How much money are we talking about? Well, I don't remember the exact amount, but I think we're talking of something like over $15 million here. I'd heard about him, but that was the first time I actually saw him. You could see he wasn't very highly educated, and he wasn't a great speaker. But there he was, surrounded by famous lawyers, including Roland Dumas, who wasn't the Minister of Foreign Affairs yet, but he was Picasso's lawyer, and a lot of people knew him. La defensa quiere ganar tiempo y consiguen aplazar el juicio. Between the first and second hearing, our lawyer got a call from Louis Joannet, a legal advisor to the Prime Minister. He called to talk about Lucio Urtubia. It was difficult to believe that Lucio had friends in such high places. La reunión de Lucio con Louis Joannet no ha sido en balde. El magistrado ha movido sus fichas. Lui a commencé par faire des vérifications. Savoir si effectivement l'argent des travelers parvenait bien au mouvement progressiste latino-américain. Il a donc pris lui-même ses propres contacts pour vérifier ces points. Et puis effectivement, il est arrivé à la conclusion que c'était vrai. C'est-à-dire que c'était pas une escroquerie de droit commun, c'était pas destiné à ce que les gens comme Lucio se remplissent les poches d'argent malhonnêtement gagné, mais que c'était bien quelque chose de politique. We didn't care where the money went. The fact is, he was taking money that wasn't his. He was a crook. It's as simple as that. Ce magistrat français qui occupait des fonctions au sein du gouvernement de l'époque, si vous voulez, bon,
a discuté avec l'avocat de la Citibank et en disant, voilà, bon, nous on considère que cette affaire est une mauvaise affaire du point de vue français, qu'il faut que ça s'arrête, qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a eu beau mettre des personnes en prison, le trafic a continué. Et peut-être que la solution passe par une négociation entre la Citibank et l'avocat de Lucio Ortuglia, dont tout le monde considérait qu'il était un petit peu le chef d'orchestre de cette affaire-là. En Nueva York, el equipo del presidente de Citicorp, Walter Wriston, se rasga las vestiduras. En cierto modo se sienten heridos en su orgullo. What they were seeing was that the French government was asking them to sit down and negotiate with the bricklayer. Their first reaction was to refuse. If they negotiated, they'd be opening the door for others to do exactly the same thing. Además, hay pruebas suficientes para castigar a Lucio. Citibank quiere su derrota. Pero al final recapacitan y acceden a negociar. Por muchas pruebas que tengan, las planchas de impresión siguen sin aparecer. Y esto le da a Lucio mucho poder. Durante la segunda vista, dos hombres con acento inglés se acercan a saludar a Lucio. Fagart más tarde le explica que uno de ellos es Geoffrey Hegart, jefe del Departamento de Seguridad de Citibank. Vienen porque quieren negociar. Y yo le dije, pero ¿y cómo vamos a negociar si nos reclaman cientos de millones de dólares? Y me dice, sí, pues hay que negociar. Y digo, pero, en fin. Y digo, bueno, pues de acuerdo, se negocia, vamos a ver. Our offer was clear. We dropped the charges if Lucio gave us the plate and the stock. Plus, Lucio and his people had to promise to stop the activity. La tensión se palpa en el ambiente desde el momento en que entran en la sala de reuniones. Donc Lucio veut dire bonjour au chef de la sécurité. Bon. Et le chef de la sécurité, qui était un Anglais très digne, un ancien policier de Scotland Yard, vraiment très très british, il dit, mais monsieur, je ne vois pas pourquoi je vais vous serrer la main. Avec un accent anglais, il parlait très bien français, il dit, je ne vois pas comment je peux serrer la main à un criminel comme vous. Yo me levanté jurando y dije, me cago en Dios, yo no soy ningún criminal, pero ustedes con los dólares no hacen más que corromper el mundo entero y son los provocadores de todas las guerras. Ustedes son los criminales, blasfemando, pero yo me impuse allí, no sé si comprendían lo que yo quería decir en las blasfemias, pero me salió del alma. De todas las formas, será así, dando. Si quieren solucionar el problema, yo les doy lo que tenemos, pero ustedes, a cambio, darán lo que se les pida. Es una cosa tan normal que se les pida a ustedes, puesto que los tenemos aquí, un poco dinero. Así es que ustedes darán o no darán. Si dan, se para aquí, yo me comprometo a parar todo, no habrá más. Y si no dan, pues pueden detenerme, pueden hacer lo que quieran, pero ello seguirá como todo este tiempo. Well, it caught us by surprise. After all he ripped us off for, he was still asking for more money. La Citibank ne savait pas. Ils avaient beau arrêter de plus en plus de monde, il y avait toujours des travelers qui circulaient. Il y avait quelqu'un qui était arrêté, ça continuait. Bon, et puis ça s'étendait à des tas de pays, donc ça pouvait durer très longtemps. Et ça, la Citibank, bon, le temps jouait contre la Citibank. Donc pour elle, finalement, la meilleure solution, c'était que la contrefaçon s'arrête. C'était devenu, si vous voulez, la priorité absolue de la Citibank. Y el gran banco americano acabó aceptando las condiciones de Lucio. Aquí, pues, ellos tuvieron confianza en mí. Y para ellos, pues, era una cosa buena el terminar, punto. El terminar con esta historia que era un dolor de cabeza. Lucio se dispone a entregar su mejor arma y se siente vulnerable. Visto desde fuera, era algo a aterrorizar. Quedamos el día antes, precisamente, de que él tenía que entregar todo el material, de vernos para grabar, que contara él todo lo que había ocurrido, quiénes estaban implicados, y grabamos todo y lo conservamos por si le ocurría algo. Il était évident que c'était pas Lucio ou quelqu'un de son entourage qui pouvait venir rapporter les plaques et les travelers qui restaient. C'était trop dangereux. Donc il n'y avait pas beaucoup de solutions.
autre que de dire que c'était